السلام علیکم برارا و بزرگا، چی الاوال؟ امید منم جور باشین. یستا منورا بیچ کراچی. توخ ماشاءالله سمندرم دمستی خواستا. چی قدر لپای سمندر مایا. نه سمندرم خوب دمستی استا. یعنی اینجی هٹ جور کردن د بیجی سمندر هٹ جور کردن. فی هٹ کی است کرایه 500 روپये میگیره. حالی محمدی دم رای محمد مور گفت اگر هٹ میگیرین کرایهش 500 روپये است. دیگه ما گفتیم ما نه هٹ نمیگیریم، ما دگیر سمندر موری. دگیر سمندر هم عادی ما اینجی میشی دگیر سمندر. هٹ زیاد جور کردن. توخن زیاد هٹ جور کردن. ماشاءالله سمندرم خوب دمستی است. Ona Hatino bile şu Turşiş'ten نه ای دختر بله گوڑه شیشته. بوری از نزدیک تو خنی آوازی چطور آوش صاف است نیست. عکسوی کلیفتان و جاگه خواهش بسیار میله است. سیاه آوشی از نزدیک بوری تو خنی. و آوازی د مطابقی عکسوی کلیفتان صاف است. مبارک ویلیج آوش خوب صاف است. ازی کدم صاف آوش مبارک ویلیج. پورا ما ویدیوش جور کده انداختم. اگر دیده باشین شما مبارک ویلیج آوش بسیار صاف. ازی کدم صاف مبارک ویلیج آوشی بسیار صافه.
लपा या माया खूब द मस्ती है समंदर। امروز روزی دوشنبه است، رشم نیست. موبایلی گاڑی که ما دی گاڑی والا گفت دیروزم ما سواری آوردم، دیروز اتوار بود، گفت بسیار رش بود، بسیار رش بود روز اتوار. امروز می‌گردیم شما روزی دوشنبه است و قدر رش نیست. امروز تاریخ است 22 جنوری 2024. تاریخ است 22 جنوری 2024. اون کشتیام است ما بین سمندر کشتیام چلیده رही है। क्या लोगे फी चक्कर का? हाँ 200 रुपये। कहाँ तक किधर तक? हाँ चक्कर बड़ा होएगा। चक्कर बड़ा होगा। चक्कर वो आगे तक ले जाए घुमा के लिए। अच्छा बैठो। ये घोड़े का बच्चा किसका है? ये वाले के वाइट वाले। हाँ कौन से वाले का है? उनका ये घोड़े का बच्चा। जी जी। हाँ देखो अपने माँ के करीब आ गया। ये बेचना है ये घोड़े का बच्चा? हाँ नहीं बेचना है। नहीं नहीं क्यों? ये रखा हुआ है हम लोगों ने खुद ही। अच्छा खुद ही रखा हुआ है। पीछे मारा था मैंने। अंकल तो साइकिल चढ़ी थी। 3 बार बैठी हूँ मैं। आए भाई साहब बैठिए एक चक्कर लगाओ। नहीं यार शौक नहीं है मुझे। बैठिए एक चक्कर लगा लो बिस्मिल्लाह हो जाएगा। यार पकड़ के ले जाएंगे सुनो ले जाएंगे। नहीं है शौक नहीं है मुझे।